ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋରମ୍ ଅଭାବରୁ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକର ମୋଟ 22 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଅନାସ୍ଥା ଅଧିବେଶନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋରମ୍ ଅଭାବରୁ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ମାତ୍ର 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ ରୂପାୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମରେ जो थिला 11टा बेले अनास्था प्रस्ताव हबार मीटिंग हबार कार्य स्वतंत्र अधिवेशन जोटा होता किंतु प्रेमानंद साहू के विरुद्ध में आसवा अनास्था प्रस्ताव विरोध में 45 जन सिटिंग मेंबर मध्य मात्र 8 जन आज उपस्थित थे, जहाँकि कोरम अभाव है। कोरम अभाव हेतु जो आमर अनास्था प्रस्ताव आसला या नाकच करागला। परवर्ती किसी व्यवस्था विधि व्यवस्था यह परवर्ती आम बर्तमान जिलापाल को जनइबू सब कलेक्टर को जनइबू। मु प्रथम धन्यवाद देवी आमर समस्त सरपंच समिति बंधु मान को जे से मो ऊपर आस्था भरसा रखी पुणी मत दायित्व कर सुजोग देती। कामाक्षानगर अंचलवासी तथा कामाक्षानगर जनसाधारण समस्ते किभली भाव मिलमिशि आमर सरपंच समिति जी बंधु अच्छा समस्ते मिलमिशि केमी कामाक्षानगर पंचायत समिति को आगू नवा से आपण मान सहयोग कामना करुचे आशा करुचे आपण मैंने जमी मो सहित अच्छा सेमती पुणी पुनर्बार समस्ते मिलमिशि कामाक्षानगर पंचायत समिति आगू नापी अनुरोध करुचे। कामाक्षानगर प्रकाश कुमार पात्र रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।